नमस्कार दर्शक बंधु भाग्य दिशा चैनल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। आज जानिबा 3 डिसेम्बर 2025 बुधवार दैनिक राशिफल। आसंता आज दिन को एक सुंदर कहानी सहित आरंभ करवा। गोटे गाँव में लोक मैंने मांकड़ धरिया गोटे सरल उपाय व्यवहार करुले। से माने गोटे छोट मुह थिबा काच बोतल नेउथिले। सेही बोतल भितर से माने किछि बादाम भर्ती करी ताको गछ तले रखि देउथिले। बोतलर मुहटी एते छोट थिला जे मांकड़र खाली हाथ ता भीतर को सहजरे पशि जाई पारिबो, किंतु बादाम भर्ती मुठा हाथ बाहरी पारिबो नाही। दिने गोटे भोकिले मांकड़ सेठाको आसिला। से बोतल भितर थिबा बादाम को देखि बहुत खुशी होई गला। से तुरंत निज हाथ को बोतल भितर फुराइला आउ मुठाए बादाम धरी पकाइला। किंतु जेतेबेले से निज हाथ को बाहर करने को चेष्टा कला, तार मुठा हाथटी से छोट मुहरे लाखी गला। से बहुत जोर टाणिला, किंतु ताहा बाहरिला नहीं। से रागरे चित्कार कला, डेइला, किंतु से बादाम मुठा को छाड़िला नहीं। ता मनरे लोभ थिला। से भाबुथिला जे से बोतल को भी नहीं जिवो आ बादाम को भी छाड़िबो नहीं। किछि समय पर गाँ लोक माने आसी से मांकड़ को सहजरे धरि नेले। जदि से केवल से बादाम मुठा को छाड़ी दे था तेबे से मुक्त होई दौड़ी पलाई पारि थांता। एही कहानी रो एही शिक्षा मिले। जीवन में आगक बढ़िया पाई एवं मुक्त हेबा पाई आमको केबे केबे छोट छोट जिनिस लोभ अहंकार किंबा पुराना दुख को छाड़वा को पड़े। आमर निजर जिद ही बेले बेले आम पाई सबुठारु बड़ बंधन पलटि जाए। बंधुगण, यही सुंदर कथा पाई गोटे सुंदर लाइकटे निश्चित करंतु। जदि पारुछंती कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखि दियंतु। राशिफल आरंभ करिया पूर्व आसंतु प्रथमे नजर पकाइबा आजिर पंजिका उपरे। आजिर तिथि हैला शुक्ल पक्ष त्रयोदशी मध्याह्न 12:25 पर्यंत। तापर चतुर्दशी नक्षत्र भरणी संध्या 5:59 पर्यंत। तापर कृत्तिका चंद्र राशि मेष राशि राति 11:14 पर्यंत। तापर वृष राशि। तेबे आसंतु जानिबा आजिर दिनटी मेष ठारू आरंभ करी मीन पर्यंत समस्त 12टी राशि व्यक्ति मानक पई किपरि रहइबो। मेष राशि आज दिनटी आपनक पई अत्यंत शुभ एवं सकारात्मक रहिबो। आपण निज भितरे एक नूतन शक्ति एवं उत्साह अनुभव करिवे। आपणकर निष्पत्ति नेबार क्षमता वृद्धि पाइब, जहाँ आपणको सफलता आनिदेव। समाज रे आपणकर मान सम्मान बढ़िब। व्यवसाय रे उन्नति हेब एवं चाकरी रे नूतन सुजोग मिलिब। दाम्पत्य जीवन सुखमय हेब एवं जीवन साथी सहयोग मिलिब। स्वास्थ्य उत्तम रहिब एवं मन प्रसन्न रहिब। आपणक पई शुभ रंग हला लाल। प्रतिकार हनुमान चालीसा पाठ करंतु। परवर्ती राशि वृष राशि आज दिनटी आपणक पई मिश्रित फलदायी रहिब। अनावश्यक खर्च वृद्धि पाई पारे, तेणु निज बजेट उपरे ध्यान दियंतु। कोर्ट कचेरी मामला रे सावधानता अवलंबन करंतु। गुप्त शत्रु माने आपणक कार्य रे बाधा सृष्टि करने को चेष्टा करि पारंती। दूर यात्रा करिवार योजना को किछि समय पई स्थगित रखिबा भल हेबो। मानसिक शांति पई आध्यात्मिक कार्य रे मन निवेश करंतु। स्वास्थ्य संबंधी समस्या विशेष करी आखिरे जंत्रणा होई पारे। आपणक पई शुभ रंग हैला धळा। प्रतिकार मां लक्ष्मी को खीरी भोग लगांतु। परवर्ती राशि मिथुन राशि आज आपणकर साहस पराक्रम एवं आत्मविश्वास बढ़िब। आपण निजर परिश्रम बल रे समस्त कार्य रे सफलता हासिल करिवे। भाई भौणी सहित संपर्क रे मधुरता आसिब एवं सेमानकर संपूर्ण सहयोग मिलिब। कार्य संबंधी कौनसी छोट यात्रा आपणक पई लाभदायक हेब। आपणकर जोगाजोग दक्षता लोकंको प्रभावित करिब। लेखालेखी मीडिया किंबा कला क्षेत्र रे जड़ित थिबा लोकंको पई दिनटी शुभ अटे। आर्थिक स्थिति सामान्य रहिब। स्वास्थ्य प्रति सचेतन रहंतु। आपणक पई शुभ रंग हैला सबुज। प्रतिकार गाय को सबुज पालंग खाइबाकू दियंतु। परवर्ती राशि कर्कट राशि आज दिनटी आपणक पई अत्यंत लाभदायक साब्यस्त हेब। आयर विभिन्न उत्स खोलिब एवं आर्थिक स्थिति रे बड़ सुधार आसिब। वरिष्ठ भाई भौणी एवं बंधु मानकर संपूर्ण सहयोग मिलिब। कौनसी पुराना इच्छा पूर्ण हेबा जोगु मनरे आनंदर लहरी खेलीजिब। व्यवसाय रे कौनसी बड़ डील चूड़ांत होई पारे, जहाँ भविष्य रे लाभ प्रदान करिब। प्रेम संपर्क रे घनिष्ठता बढ़िब। सामाजिक कार्य रे आपणकर योगदान को प्रशंसा करा जिवो। आपणक पई शुभ रंग हला क्षीर परि धळा रंग। प्रतिकार शिवलिंग उपरे कंचा क्षीर अर्पण करंतु। परवर्ती राशि सिंह राशि आज दिनटी आपणक कर्म क्षेत्र पई शुभ अटे।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉତ୍ତମ ରହିବ ଏବଂ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ। ପଦୋନ୍ନତିର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇପାରନ୍ତି। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଆପଣ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ। କାର୍ଯ୍ୟର ଚାପ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ସୁନେଲି। ପ୍ରତିକାର ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ତାମ୍ର ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି। ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଥ ଦେବ। କୌଣସି ଅଟକି ରହିଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୁଚି ବଢ଼ିବ ଏବଂ କୌଣସି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଗୁରୁଜନ ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁଖବର ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ସବୁଜ। ପ୍ରତିକାର ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନତାର ସହିତ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ସଂଯମତା ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ କାହା ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ କିମ୍ବା ଯୋଗର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ଅନିୟମିତତା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ଗୋଲାପୀ। ପ୍ରତିକାର ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଧଳା ମିଠା ଦାନ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ବିଛା ରାଶି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଓ ଭାଗିଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦିନଟି ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ଭାଗିଦାରୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କୌଣସି ସାମାଜିକ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ିବ। ଦୈନିକ ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ନିଜର କଳାତ୍ମକ ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିରତା ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ଲାଲ। ପ୍ରତିକାର ଓମ୍ ଅଙ୍ଗାରକାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଧନୁ ରାଶି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ମିଳିବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ଫଳାଫଳ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆସିପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ଉଚିତ ଫଳ ମିଳିବ। ପୁରୁଣା ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିବ, ତଥାପି ସାବଧାନ ରହିବା ଜରୁରୀ। ବାଦ ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସହନଶୀଳତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ହଳଦିଆ। ପ୍ରତିକାର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମକର ରାଶି। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ ଏବଂ ଅଚାନକ ଧନ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସନ୍ତାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଶୁଭ ଖବର ମିଳିପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ନୀଳ। ପ୍ରତିକାର ଶନିଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଘରେ ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ରହିବ। ନୂତନ ବାହନ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବାର ଯୋଜନା ସଫଳ ହୋଇପାରେ। ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିରତା ଆସିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ସଫଳତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଘରର ସାଜସଜ୍ଜା ପାଇଁ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା କଳା। ପ୍ରତିକାର ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ଚିନି ମିଶା ଅଟା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସାହସ, ପରାକ୍ରମ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ଦକ୍ଷତା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଲେଖାଲେଖି
मीडिया किंबा कला क्षेत्र में जड़ित थिबा लोकंग पई दिनटी शुभ अटे। आर्थिक स्थिति सामान्य रहिबो। स्वास्थ्य प्रति सचेतन रुहंतु। आपणक पई शुभ रंग होला हळदिया। प्रतिकार कदली गछ मूल रे पूजा करंतु। आजिर राशिफल एठी शेष होला। भगवान आपणक जीवन को सुख समृद्धि और शांति रे पूर्ण करंतु। एही वीडियो भल लागिथिले दयाकरी लाइक करंतु। आपणक परिवार और बंधु मानक सहित शेयर करंतु। एभली नुआ राशिफल और ज्योतिष तथ्य पई आम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन टी को दबांतु। पुणी थरे नुआ वीडियो रे देखा हेबो। धन्यवाद। नमस्कार।